कदा मह्यं ददाति स्वं पदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ न्यूतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेम भक्ति प्रदायिने कल्पमसनाशाय जानवीपतये नमः। नमस्ते सुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनं श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे त्रयमं कृष्ण पूर्वजा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतं सुरतोपंगर मम मंद मतर्गते मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनम दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिल गोविंद देव प्रेष्ठभ्य सेव्यमान स्मरामि श्रीमान रासरसरंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण विनुषण गोपी गोपीनाथ श्री अस्तुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद भागवत रे भगवान नृसिंह भगवान आज आविर्भाव नृसिंह चतुर्दशी जोटा कि श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान कहते मु केतले अवतरण निये ए जगत रे केतले अवतरण निये तो 4 अध्याय सहित उच्चारण करिवे जदा जदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अवृथानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हरे कृष्ण। तो भगवान जेतेबेले जदा जदा ही धर्मस्य जेतेबेले जेतेबेले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानि ग्लानि कहले नष्ट हुए जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मना सृजमहम् परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि हुए। भगवान केतुटी कारणरू ए जगत को आसंती? हाँ तीनोटी। जदा जदा ही धर्मस्य धर्म ग्लानि जतले नष्ट हो जाए नष्ट होगा बसे से श्री भगवान आसंती। तापर परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापना थाए संभव धर्म ग्लानि हेले नष्ट हेले आ परित्राण साधु मान को परित्राण करिवे आ परित्राण साधु विनाशाय च दुष्कृतम दुष्कृत जो माने राक्षस स्वभाव संपन्न से मान को विनाश करिवे आ धर्मटा को संस्थापना करिवे स्थापना करिवे सेति आसंती। तो सेही परी आज भगवान नृसिंहदेव आविर्भाव कौन जो ना धर्मटा को संस्थापना करेंगे कहीं हिरण्यकश्यप एमती दुराचारी हो जाते जहाँफल कि टोटाल विश्वटा को से हाथ मुठी रखी ब्रह्मार पद भाया पाइला भाया सबकि निजे से सबकि करते एमती कि समस्त देवादेवी जिते सब अच्छा जे जो दायित्व अच्छा से कहे वर्षा वर्षा करेंगे गछलता मान को कहे तुम्हें सब समय फल दब हाँ आ समुद्र को कहे तुम्हें सब रत्न आनिक मत दियो माने समस्त अस्तव्यस्त कर देते से भगवान साधु को परित्राण साधु किए प्रहलाद महाराज आउ अन्य भक्त जिते सब अच्छा परित्राण आ धर्मटा को संस्थापना करेंगे कहीं भगवान जो से निजे ये विचार करते राक्षस मान को पठे देते जो भगवान नाम कीर्तन हो यज्ञ हो दान दक्षिणा जो जहाँ चली से तुम्हें सब बंद कर आ जी कर मार तेणुक धर्म न रही केमती हम हिरण्यकश्यप को निजक भगवान भी बन देला से भगवान आसिया को पड़ा। तो ए बाबद रे युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करुहंती कहाँ को ना नारद मुनि की जिज्ञासा करुहंती श्री नारद उवाच भात्रजेवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य तृष्पासुचा। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को प्रश्न करते हे हिरण्यकशिपु निजर पुत्र प्रहलाद प्रति कहीं एते विद्वेष परायण होइथिले सेथिपई नारद मुनि वर्णना करिया को आरंभ कले किपरि हिरण्यकशिपु भगवान विष्णुଙ୍କର महान शत्रु परिणत होइथिले। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु केमिति महान शत्रु भली परिणत होइथिले कारण कौन थिला? हाँ हिरण्याक्ष तांकर बड़ भाई हिरण्याक्ष से कौन करते ना पृथ्वी माता को हरण करके नहीं जाते जहाँफल कि देवता मैंने प्रार्थना करिया द्वारा भगवान बराह रूप धारण करके मारी जहाँफल कि सेठी एथि से कौन कर निजर भाई मृत्युर निजे कहते भाई मृत्युर प्रतिशोध नापी किए हिरण्यकशिपु क्रोधान्वित होते जहाँफल कि प्रहलाद विष्णुकर भक्त थे से प्रहलाद चरण रे से अपराध कले बा प्रहलाद को मारिया बसैले। सपत्नी घातितः क्षुद्रे भ्राता मे दैत सुहृद पार्ष्णिग्राहेण हरिणं समन्वे पिपधावनै। भागवतम आमर नगण्य
शत्रु देवता माने परम प्रिय और अनुगत शुभाकांक्षी भात्रा हिरण्याक्ष को वध कर भगवान विष्णु जदिओ देवता असुर मान प्रति समभावपूर्ण किंतु वर्तमान देवता द्वारा निष्ठा सहकारी पूजा पाउथिबारु सेमाने पक्षरे अवलंबन करी हिरण्याक्ष को वध करी सेमानकु सहायता करिसंती। एटे कहूंती जे जति भगवान देवता राक्षस प्रति समान किंतु भगवान सेवा पूजार विशेष कर देवता माने करती से जोगुरु से तांको प्रति पक्षपात आचरण करिसंती आउ मो भाई की वध करिसंती। किए कहूंती हिरण्यकशिपु कहूंती राक्षस मानकु डाकिकी भगवत गीता रे प्रपाद पर्पट रे दउहंती जे भगवान समम सर्वभूतेषु भगवान समस्त पई समान समान नहीं किंतु कृपा अच्छी है समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय जे भजन्ति तुमा भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् जी मते भजन करे आ मोर से प्रिय आ मु मध्य तार प्रिय समस्त में समान किंतु जे भजन करे जेमिति उदाहरण स्वरूप बापांकर यदि 4टी 5टी पुत्र थे ताले सेथुरु जने आज्ञाकारी पुत्र थव तो पिता माता स्वतः प्रति तांको प्रति स्वतंत्र आसक्त टिके हेबे माने अन्य 4 अपेक्षा तांको प्रति हेबे सेंति भगवान कहंती समहं सर्वभूतेषु भूत प्रकृति जते सब जीव अछन समस्त पे सम किंतु जिए मते भजन्ति जे भजन्ति तुमा भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् से मोर मु तार मध्य तो सेथरे कहंती तस्य त्यक्ता स्वभावस्य गुणे माया बनकस भजन्त भजमानस्य बालस्य वस्तिरात्मन मृच्छल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणं रुधिरेण वै अश्रुत प्रियं तर्प्यसे भ्रातरं मे गतव्यथ। भगवान असुर देवता मानक पे समान किंतु स्वभाव परित्याग करिसंती जदिओ से परम पुरुष तथापि से माया वश होई वर्तमान अस्थिर बालक परी से प्रलोभन रे मुक्त होई देवता मानक प्रश्न विधान निमित्त बराह रूप धारण करछंती तेणु मोहर से त्रिशूल द्वारा से विष्णु को मुंडरू तांको गंडी अलग कर देवी माने एठे प्रधानत है कि कहूंती राक्षस मानकु जदि विष्णु सम किंतु जेमिति छोट बालक माया द्वारा मोहित किसी आणी बेहरी लड्डू देखी दे छोट बालक को से बालक जमी प्रति जहाँ कहे से कर दियंती कार्य हासिल कर दियंती सेमती भगवान मध्य विष्णु से टाइप रो छोट बालक भलिया तांकर व्यवहार तेणु करी मो त्रिशूल द्वारा तांकर मुंड गंडी अलग करी किए कहउछंती हिरण्यकशिपु। गीता रे भगवान माने प्रभुपाद परपट लिखुंती अवजानती माँ मुढ़ा मानुषी तनु आश्रित परम भाव मजानत मम भूत महेश्वर मो भूत प्रकृति एमती भाव जीव लिप्त अच्छा अवजानती मत जानी पारती ना कौ मैंने जो मैंने मूढ़ा बा मूर्ख लोक भगवान साक्षात आसी अवजानती माँ मुढ़ा मानुष्य तनु आश्रित मनुष्य रूप नहीं आसी किंतु से जानी पारती ना मो भूत प्रकृति एमती भाव लिप्त अच्छा से भावती गोटे साधारण मनुष्य सेमती हिरण्यकशिपु माया द्वारा मोहित होगी से भावुची ये जमी साधारण गोटे मनुष्य खड़क द्वारा बातिशूल द्वारा मारिदेवे हाथ करदेवे प्रभुपाद एटा परपटे कहनी। तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपाउ पशुष्यन्ति विष्णु प्राण दैवकसः। तापर कहूँगी जेमिति वृक्ष मूल कटा हेले जेपरि वृक्षर शाखा प्रशाखा आपे आपे सुखी जाए सेहीपरि जेतेबेले मु सेही कपटी विष्णु को हत्या करिवि सेतेबेले विष्णु प्राण देवता माने मध्य विनष्ट हो जिवे। पुणी कौन कहती ना कपटी विष्णु को जमी वृक्ष को काटिदेले मूल काटिदेले शाखा प्रशाखा सब सुखी जाती सेमती भगवान विष्णु हेले मुख्य तेणुक यदि मारी दिए ताले जो मैंने अच्छा देवता मैंने देवता को मारिया को पड़ो ना से ऑटोमेटिक शाखा भाया सुखी जीवे। ये हूँ राक्षस मानकर विचार। तावत्यात भूय जूयं ब्रह्मकित्रे समन्धितं सुदयधुं तपयज्ञ शोधाय व्रतदानिनः।
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ରତ ଓ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂହାର କର। ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ସଂହାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବି ତୁମେ ମାନେ ଯିବ କଣ କରିବ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବଳଶାୟୀ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରୁଥିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର। ଏରା କହିସାରିଲା ପରେ ମାତା ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଅଦିତି ଦିତି। ଦିତିଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାତୃପତ୍ନୀ ଆଉ ଭାତୃପୁତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲେ ହେ ମାତ ହେ ଭାତୃବଧୂ ହେ ଭାତୃପୁତ୍ରଗଣ ମହାନ ବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୋକ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୀର ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। କୁହନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବି ଯାଇପାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଜିତିଲ ତାହେଲେ ଏଇ ମହି ଶାସନ କରିବ ବା ରାଜ୍ୟତ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁକରି ଦି ପଟେ ଲଡୁ ନା ନାଇଁ, ସେମିତି ଏଠି ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କଣ ଦରକାର। ତାପରେ କୁହନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟ ମାତା ଭୋଜନାଳୟରେ ବା ଜଳପାନ କରିବା ସ୍ଥଳରେ ଯେପରି ପଥିକ ମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜଳପାନ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଜୀବମାନେ କୌଣସି ପରିବାରରେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯିଏ ଯାହା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ରାକ୍ଷସ କାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କି? ରାକ୍ଷସ କାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ? ଯେମିତି ଦେବତା କଶ୍ୟପଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମିତି କଶ୍ୟପଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ମାନେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଯୋଉ କୂଳରେ ଆସିଛ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୂଳରେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ସେଥିରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରବଚନ କରିପାରିବ। କଂସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଚନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ ପୁତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ ସେତେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିବି, ମୁଁ କଣ ଦରକାର, ତମେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ କାହିଁ ନରକକୁ ଯିବି, ଇଏ ମୋର ଭାଣଜା ବି ହେବେ ଭଣଜା। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଡ଼ିଲେ ଯେ କହିଲେ କୌଣସି 8ଟି ପତ୍ର କହିଲେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା କୋଉଟା ଦେଖ 8ଟି କୋଉ ପଟେ ବି ଗଣିବ 8ଟି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ମାରିଲେ, କାହିଁକି ନା ଜଲ୍ଦି ମାରିଲେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ଯଦି ଇଏ ଏମିତି ଭାବ ଦେଖେଇବ ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇକି ଯଦି ନ ମାରିବ ଭଗବାନ ଆସିବେ କି? ସେଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରିୟ ମାତ ଭୋଜନାଳୟରେ ବା ଜଳପାନ କରିବା ସ୍ଥଳରେ ଯେପରି ପଥିକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଜଳପାନ ସରିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ସଂସାରରେ କିଏ ପିତା କିଏ ମାତା କିଏ ଭାତୃ କିଏ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିଜର ସମୟ ପୁରୀ ଗଲେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ସରିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଠି ଭାଗବତମର 10:8-4-13 ମାନେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 8:4-13 ଯସ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି କୁଣପେ ତ୍ରିଧାତୁକେ ସ୍ୱାର୍ଦ୍ଧ କଳତ୍ରାଦିଷୁ ଭ୍ରମ ଇଜ୍ଜତି ଯ ତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସଲିଳେ ନ କହେ ଚିତ୍ ଜନେଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞେଷୁ ସହବ ଗୋଖର। ଏଠି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 3ଟି ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ କରେ, ନିଜ ଶରୀରରୁ ଜାତ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସୃଜନ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ପୂଜନୀୟ ବୋଲି ମନେ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଖର। ଗୋ ଅର୍ଥ ଗାଈ, ଖର ଅର୍ଥ ଗଧ, ଗାଈ ବା ଗଧ। କଣ କିଏ କିଏ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 3ଟି ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ
आत्मा बोली भावे वर्तमान जो माने कृष्ण चेतन रे नहांती साधु संग करि नहांती से माने तो भाबुछंती ए शरीरटा को ही आत्मा आम मध्य परिचय दउचे परिचय भी दउचे ना आमे अमकर पुत्र ए जयपुर रे जन्म होइचे ए सब शरीरटा को आत्मा भाबी कि तार परिचय किंतु आत्मा आत्मार परिचय के जानती नाही एठे कहते से माने कौन तीर्थ जति जाती तीर्थ रे कौन करिवे ना बुड़ पकेबे जमुना देखिले गंगा देखिले बुड़ पके किंतु साधु संग करिवेनी साधुठू तांकर महत्ववाणी शुणिबे नाही। हाँ निज शरीर को जात अन्य शरीर गुड़िक निज शरीर जो माने जात ताकू आत्मज कहती निज आत्मार संतान धर पुत्र पुत्री आ पिता माता भाई बंधु कुटुंब यही माने हेला आत्मा आत्मज जन्मस्थान को पूजनीय बोली मन करती एवं जो व्यक्ति तीर्थ स्थान रे आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न व्यक्ति मानक संग परिवर्ते केवल स्नान करती माने गो सदृश्य गो बा खर गाई बा गध हिरण्यकशिपु जदि एक राक्षस थिला तथापि से आधुनिक जुगर मनुष्य परि मूर्ख नथिला तार ज्ञान थिला आत्मा सूक्ष्म स्थूल शरीर संबंध तार स्पष्ट ज्ञान थिला किंतु ज्ञानटा केतले नष्ट हो जाए कामे से हृतज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता कामना जीवर जिते पर्यंत कामना अच्छी से भगवान विष्णु शरण जीवनी अन्य देवता मध्य जीव सेठे कामे से हृतज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता कामना पूरण करने चाहेब ये बर्तमान भगवान को छाड़ी कि भगवान क्या भावे ब्रह्मा जी हेले भगवान शरण तपस्या करने जीवे आठू ब्रह्मा बर पाई विष्णु को मारिया चेष्टा करेंगे। तो से हिरण्यकशिपु तांको माँ को आंकर भातृपत्नी आउ पुत्रा मान को ज्ञान देले ज्ञान दे सारा परे तांको पुणी तांको बुझौंती कौन से ज्ञान उसिनर नामक राज्यर सुजज्ञ नामक जड़े विख्यात राजा तांको कथा उदाहरण दौंती किए हिरण्यकशिपु दौंती जे उसिनर राज्यर जड़े विख्यात राजा सुजज्ञ से कौन कर ना युद्ध करने राज्य रे युद्ध करने युद्ध रे तांकर शरीर माने युद्ध रे मरीगला बहु पत्नी राजा माने से बहु पत्नी ग्रहण करते जिते सब पत्नी थे से आसिकी तांकर पादर रहीकि क्रंदन करुहंती ये जमी कांदुले उदाहरण देके कहते से क्रंदन करुहंती से क्रंदन एमती करुहंती से विधाता को छाती की बाड़े शरीर माने यांकर सुजज्ञ शरीर टाक धरिकी मृत्यु माने दाह करने को दौना छाड़ूना क्रंदन करुहंती तो ये सब क्रंदन करने समय जो मृत्यु समय जिते समय थिला ताठो समय टपीगला तो से समय जमराज देखुंती अज्ञान अच्छी जमराज निजे बालक रूप से आसी ज्ञान लोक ज्ञान दौंती क्या को ना ए राजांकर कुशीनर नामक राज्यर सुजज्ञ नामक जो राजा थे पत्नी मानक से ज्ञान दौंती जे तुम्हें कहीं कांदुच ना मोर पति चलीगला आम बर्तमान अनाथ हो गला केमी बचू ना तुम्हें जहाँ को भावुच पति बोली से तो अच्छा चलीगले किए जमी भागवतम चित्रकेतु राजा मोह आसीला आर पुत्र को नारद मुनि जीवित करके बतई सेमती आज जमराज स्वयं छोट बालक होगी आसिकी पत्नी मानक राजा पत्नी मानक संबोधन करके ज्ञान दौंती जे ए व्यक्ति तो बर्तमान तुम्हें जहाँ स्वामी बोली भावुच से तो अच्छा अच्छा चलीगले कि तुम्हें देखीच कि आत्मा को किए देखी कि जदि देखिन जहाँ को देखीच सी अच्छा जहाँ को देखिन शोक करिया कौन दरकार तापर ज्ञान देते जातस्य भगवत गीतार भगवान कहते जातस्य ध्रुवमुतुर ध्रुव जन्म मृत्यु सच तस्माद अपरिहार्य न तुम शोचितु महर्षि जे जन्म होती मृत्यु अच्छी मृत्यु पर पुणी जन्म अच्छी तेणुक तुम्हें चिंता कर ना एठे जो से ज्ञान देते से पत्नी माने राजा सुजज्ञ स्त्री माने छाड़ी दाह कर संस्कार कर हाँ यही ज्ञानटा दौंती क्या को ना हिरण्यकशिपु माँ को भातृ पत्नी की आ पुत्र को यही कथा कहते
ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତୃ ଯଦି ବା ଯାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା 2:28 ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧାନେବ ତତ୍ରକାର ପରିଦେବନା। ହେ ଭାରତ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆଗରୁ ଅପ୍ରକାଶିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଭଗବତ ଗୀତା 2:28 ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିନ ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନ ନେବ ତତ୍ରକା ପରିଦେବନା। ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିନ ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଲେ ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥା ରହିବା, ବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା, ଦେଖାଯିବା, ଏଟା ମଝିରେ ପ୍ରକଟ ନହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକାରରେ ରହନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିନ ଭୂତାନି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିନ ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ହେ ଭାରତ ଭରତ ବଂଶଜ ବ୍ୟକ୍ତ ମଝିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧାନ ହେବ ତତ୍ରକାରୀ ପରିଦେବନା। ନିଧନ ଯେତେବେଳେ ନିଧନ ହୁଅନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି ତତ୍ରକା ପରିଦେବନା, ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭଳିଆ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଝିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ସେଥିରୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କାହିଁ, କ'ଣ ଦରକାର? ଶୋକ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ, ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ଗଲେ। ଆଉ ତପସ୍ୟା କେତେ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେବତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ଯୁଗ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ଦିବ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ ଦେବତାଙ୍କର। ଆମର ଯୋଉଟା କି 6 ମାସରେ ତାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟା ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବିତିବ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମନ୍ଦରାଚଳରେ। ପୁଣି ତପସ୍ୟା କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଡ଼ରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଠିଆ ହେଇକି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିକି। ଆଉ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ମେଦ ରକ୍ତ ଚମଡ଼ା କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ହାଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ଅଛି। ତା ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥି ଅଛି, ଅସ୍ଥି ଭିତରେ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସେ ରଖିକି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅଗ୍ନି ବାହାରିକି ପୁରା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ 3ଟି ଯୋଗ ମାନେ ଅଛି ପୁରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁଟାକୁ ସେ ଦହନ କରୁଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଦେବତା ମାନେ ସେ ସବୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏମିତି ତପ ସାଧନା କଲେଣି, ତାଙ୍କ ତପର କୋପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଇଏରେ ଆମେ ଆଉ ସହିପାରୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ଉବାଚ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠ ଭଦ୍ରତେ ତପସିଧୋଷି କାଶ୍ୟପ ବରଦଃ ମନୁ ପ୍ରାପ୍ତେ ପ୍ରିୟତା ମେ ସ୍ଫୀତ ବରଃ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ, ହେ କଶ୍ୟପ ମୁନି ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଉଠ ଉଠ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତୁମେ ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ତୁମର ବାସନା ଅନୁସାରେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମର ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏମିତି ତପ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟଟା ଚାଲିଯିବ, ବ୍ରହ୍ମ ପୋଷ୍ଟଟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖି ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବେ। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଶରୀର ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର ବନିଗଲା। ଆଉ ନୂତନ ଶରୀର ଯେମିତି ଯୁବକ 16 ବୟସ ସେଇ ଟାଇପର ତାଙ୍କ ଶରୀର ହେଇଗଲା। ଭଗବତ ଗୀତା 9:23-24 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଅପନ୍ୟ ଦେବତା ଭକ୍ତା ଯଜନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ୱିତା તે અપી મામેવ કુંતય જજંતિ વિધિ પૂર્વકમ અહં સર્વજ્ઞાનમ ભોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ ન તુમાભિ જાનંતિ તત્વે નાસ્ય વર્તિતે।
हे कुंतेय लोक माने भक्ति पूर्वक अन्य देवता मानकर जो पूजा करती अंतिम ताहा केवल मो पाई उद्दिष्ट सेमानकर से पूजा द्वारा ही से माने अविधि पूर्वक मोर पूजा करती कारण मु हेउछि समस्त यज्ञर भोक्ता और प्रभु जो माने मोर चिन्मय स्वरूप को तत्व रे जानती नहीं से माने संसार समुद्र रे अधपतित हुअन्ति प्रकृत पक्षे श्रीकृष्ण कहते जो माने देवता मानकर पूजा करती से माने परोक्षरे मोर पूजा करती तेणु से माने खूब बुद्धिमान नुहंती उदाहरण स्वरूप कह जाए जे केही जेतेबेले गछ मूल जल न देई गछ डाल पत्र जल दियंती सेतेबेले बुझिया कहबो से अज्ञान तारे बसीवत हेइस गछ मूल रे पानी न देकी जे डाल पत्र रे दबो गछ मूल पाइबो कि पाइबनी एठे भगवान से कथा कहती जो माने देवता को पूजा करहुंती प्रकृत यज्ञ भाई विष्णु भोक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदं सर्वोतन गंतम शांति मूर्छति प्रकृत यज्ञ जेते सब यज्ञ अछंती यज्ञर भोक्ता हले भगवान किंतु जो माने देवता पूजक से माने प्रकृत जिनस न जानी कि से भाबुंती देवता को आम पूजा करिया द्वारा आ सब देवता ही भगवान तांग मनर धारणा रहउछि देवता माने ही भगवान जेमती भगवान देवता से भगवान या भाविक से पूजा करती से एठे उदाहरण देइसंती कुहा जाय जेपरि जेतेबेले गछ मूल जल न देई गछ डाल पत्र जल दियंती सेतेबेले बुझिया कहबो ज्ञानर अभाव जल देवार प्रथाटी किपरि ताहा न जानी से थिबा हेतु सेपरि करूची गछ जल देवार प्रथाटी हेउची गछ मूल जल देवा सेपरि शरीर विभिन्न अंग सेवा करी अर्थ हेउची उदर को खाद्य जोगाइबा सेही दृष्टि कुहा जाय विभिन्न देवता माने हेउछंती भगवानकर शासन व्यवस्थार विभिन्न विभागर अधिकर्ता जेमिति आम सरकार शासन मुख्य हेले राष्ट्रपति सेमती भगवान ए जगत अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक हेले भगवान किंतु जो माने भगवान को न जानी कि देवता मानक शरण जाती सेवा पूजा करती ताले से प्रकृत रे कौन करती ना गछ मूल न देकी डाल पत्र देला भलिया तार काम तो सी तो क्षीणस्थायी पाइबे जहाँ देवता मानक पाखरे अच्छी से देवे किंतु से मध्य देले सेटा आसी जाए कहा ना भगवान सांक्शन कले ही देवता दे पारिबे नहने दे पारिबे नाही जेमती नागरिक मानक राष्ट्रपति आईन मानिया को चलिया को हुए विभिन्न राज कर्मचारी बा विभागीय कर्ता मानकर आईन नुहंती सेही परी समस्त कर्तव्य होची केवल भगवानकर पूजा करिबा ता फले भगवानकर विभिन्न कर्मचारी एवं विभागीय अधिकर्ता माने आपे आपे प्रसन्न हेबे यदि भगवानकर सेवा करा जाए ताले देवता माने संतुष्ट हो जिवे से बाबद समय तो आम पाखे ना 6टारे बंद करिया पड़ो ना उदाहरण अच्छी जेमती दुर्वासा मुनि आसते आओ द्रौपदी भगवान को डाकिले भगवान डाकिला गोटे दाना चाउल सर्टकट कह गोटे दाना चाउल पाइला पर से संतुष्ट होगले हाँ जस्मिनी तुष्टे जगत तुष्टे जो भगवान तुष्ट हो जाते संतुष्ट हो जाती जगतवासी समस्ते तुष्ट हो जाते संतुष्ट हो जाते से एठे कहते जदि भगवान को आम सुखी कर भगवान को खुशी कर से देवता माने भगवान आईन विभाग गोटे गोटे कौन विभाग डिपार्टमेंट अधिकारी से माने खुशी ऑटोमेटिक हो जिवे भगवान विराट पुरुष भगवान समस्त देखे ना तो एठे से कथा कहती अविधि पूर्वक अर्थात श्रीकृष्ण देवता मानकर पूजा अनर्थक पूजा अनुमोदन करिसेंती भगवत गीता रे कहा जायछि वैदिक शास्त्र नाना प्रकार यज्ञ अनुष्ठान करिया पई निर्देश दिया जायछि किंतु प्रकृत पक्षे से सबर उद्देश्य होछि परमेश्वर भगवानकर संतोष विधान यज्ञर अर्थ होछि विष्णु सेथि जोगुरु हिरण्यकशिप तो से कहाँ को पूजा करछंती ना ब्रह्मा को पूजा करिक तांको बल रे बलियान हबाकू बाहरछंती श्रीमद् भागवतम 2:3-10 रे निर्देश दिया है अकाम सर्वकाम बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रण भक्ति जोगेन जजति पुरुष परम अकाम सर्वकाम जदि किसी कामना अच्छी अकाम किसी कामना नाही सर्वकाम सब प्रकार कामना अच्छी अकाम सर्वकाम बा मोक्ष काम एमती कि मुक्ति पाइबा जदि तुम चाहूच ताले कहा सेवा करियो तीव्रण भक्ति जोजन जजति पुरुष परम परम पुरुष भगवान को पूजा करिवो अकाम सर्वकाम बा देवादेवी बुझा कौन दरकार
पुणी कामना तुम जो भगवान को कामना रखिकी जब पूजा कल भगवान को दर्शन कलापर ध्रुव महाराज जमी कहते जे मु काच खोजुली कांचन पाइली आ भगवान मोर किसी दरकार ना सेमती भगवान कहले ना तुम एबे जहाँ चाहूच ताहा पाओ राजसुख कर तापर अंतर लास्ट को मो पाखक आसो मोर भक्त हो सेमती भगवान को तुम्हें पाइपर भगवान को यदि कामना रखी भजन भी कर चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरत सब कामना रखी भजन कला परे भगवान को जो तुम्हें पाइज तापर शेष को तुम निष्काम आसीज भगवान को पाइला पर आउ किसी पाइबा को बाकी न थाए से भागवत कहते अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रण भक्ति जोगेन जजते पुरुष परम तापर कहते शास्त्र विधि यदि आम शास्त्र द्वारा मानिकी चलवा जो शास्त्र विधि मुच्य से वर्तते काम कारत न सिद्धि न वापनति न सुख न परामगति शास्त्र शास्त्र कही जहाँ तुम्हें कर भगवान प्रीत्यर्थे कर सबई पुंसा परधर्म जत भक्ति अधोक्ष जे ऐतिक अप्रिदात्मा जयात्मा सुप्रसिद्धि सबई पुंसा परधर्म समस्त धर्म हूँ सबई पुंसा परधर्म जत भक्ति अध्यक्ष भक्ति कर अध्यक्ष भगवान अध्यक्ष भक्ति कर जदि भक्ति न करी आउ कार करा जाए ताले एटा शास्त्र विरोध हो जाउछि कोन ज शास्त्र विधि मुच्य वर्तते काम कार तन सिद्धि न वापनति न सुख न परागति मन इच्छा आदि पूजा कल ताले सेथरे सिद्धि प्राप्त हो परिबो नाही तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्यकार्य व्यवस्थित गांत्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम आसी पुणी कहती जे शास्त्र अतएव कर्तव्य व अकर्तव्य निर्धारण करने दिगरे शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण तुम्हें कोटा ठीक कोटा भूल तुम्हें कौन कर शास्त्र ही प्रमाण अतएव शास्त्र विधि निषेधर व्यवस्था जानी कर्म करने उचित जद्वारा पारमार्थिक उन्नति हो पार शास्त्र नियम जदि पालन करके आम कर्म करा जाए ताहले आमे कौन करवा ना भगवत धाम जोटा कि आम लक्ष्य से प्राप्त हो पार आज एत तपस्या जो कहते तपस्या हिरण्यकशिपु जमी तपस्या कर ब्रह्मा कहते पूर्वर कहीं करना कि भविष्य कहीं करें ना तो एत परिश्रम करके एत तपस्या करके फल लाभ कौन है लाभ कौन है भगवान खातिर मृत्युवरण कले अवश्य मृत्युवरण करिया भी लाभदायक किंतु जदि भगवान भक्ति करा जाए ये सब साजुज्य मुक्ति पाती जिते सब राक्षस मैंने भगवान हाथ मरती भगवान सहित लीन हो जाती मिसी जाती पुणी समय पड़े आसी साजुज्य मुक्ति कहुए किंतु भगवान भक्त जो माने भक्ति करती ये देवता भक्ति और भगवान भक्ति कथा उल्लेख करा जो माने देवता भक्ति करती से चित्त शुद्धि हुए नाही किंतु जो माने भगवान भक्ति करती चित्त शुद्धि हो जाए उदाहरण स्वरूप जड़े राक्षस थे गयासुर गया असुर किंतु भगवान भक्ति हाँ गयासुर कह तुम पुत्रासुर कौच गयासुर गयासुर राक्षस किंतु भगवान भजन करने द्वारा मन एमती परिवर्तन हो भगवान को प्रार्थना करते हे प्रभु मो हृदय आप बसतु मु जुआड़े जी मत जो सब जीव मैंने दर्शन करेंगे समस्ते उद्धार हो भगवान दर्शन कले तो उद्धार हो एमती है भगवान हृदय बसिले एमती जो उद्धार सब जीव हो गले देवता मान भार पड़ा जमराज जा चिंता कले जे गयासुर एमती जब बुलिए तो मोर तो जो डिपार्टमेंट बंद हो कौन करे ना सब विचार कर देवता मैंने कौन कले ना गयासुर को कहले गया आ तुम्हें एमती बुलिया कौन दरकार तुम शरीर आम यज्ञ करूँ जोटा कि विश्वसाथी यज्ञ से सब जीव उद्धार हे आ तुम एठे आसिक पिंडदान ये करले द्वारा आ समस्ते मोक्ष पाइबे तुम्हें कौन बुलिया दरकार गयासुर राजी हो गला आ गयासुर शोला सब देवता बसिकी जो यज्ञ कले यज्ञ करा टिके कर लेउटिला आसी सब थर थर हेले माने देवता माने थर थर हेले तापर भगवान को प्रार्थना कले भगवान आसिकी पादटा को गया उपर रखिले स्थिर होकर रहे तापर गयासुर कहती देख मु तो राजी हेली किंतु जो दिन यज्ञ बंद हम पुणी मु उठिबी से गयारे सबु समय प्रत्येक दिन यज्ञ चली तेणुक ये कहार उद्देश्य जड़े देवता भक्ति करिया द्वारा ता मति गति कौन आ जड़े भगवान भजन करिया द्वारा ता मति गति कौन हाँ
जो मैंने शिवजी की भक्ति करिसंदी, जो मैंने शिवजी की उदाहरण दियंती, शिवजी भस्मासुर जड़े थे हैं, से भस्मासुर भगवान शिवजी निज मुंड काटिकी थर देपर आहुति देला आसिले कहले कौन बर मागुच माग ना वृकोसुर कहते ना वृकोसुर भस्मासुर है ना पचरे हाँ बकासुर ना वृकोसुर वृकोसुर वृको वृको तो से भस्मासुर कौन कला ना जो भगवान संतुष्ट हो गले कहले मु बेल पत्र जल दिए संतुष्ट है तू मुंड काटिक दे ठीक अच्छे कौन मागुच मागे कहला मु जा मुंडे हाथ रखी से नष्ट हो से समय आसती पार्वती पार्वती तो बहुत सुंदरी देखीदे सात्यादिता मतीटा माने ईश्वर जहाँ पूजा करुँगी गुरु भी मानुंती देखीदे मतीटा सात्यादि भ्रष्ट हो गला कहला शिवजी को मुंडे हाथ रखी शिवजी नष्ट हे पार्वती की विवाह करी माने कहर उदाहरण बहुत अच्छा ये देवता तीन देवता भितर जमी शिवजी आ ब्रह्माजी जो माने सेवक ब्रह्माजी को वर मागती लक्ष्य कौन आ शिवजी जो सेवक लक्ष्य कौन आ भगवान विष्णुकर सेवक जे लक्ष्य कौन उदाहरण दिहला गयासुर असुर होइकी भगवान को भजन करी मन एमती हो जीव केमी ए संसार दुख पाऊे दुख उद्धार होकर आप पाक जी एपटे शिवजी भक्त हिरण्य ये के कौन भस्मासुर सी शिवजी वर पाइला साथी शिवजी को मारे जहाँ वर पाइले मारिदेक बसई आ ब्रह्माजी को पोस्टर नहीं गले जदि डायरेक्ट नहीं ना माने सबू किसी निजे ही किए करे आमर ये हिरण्यकशिपु एमती कि कहते 7 समुद्र जो अच्छा समुद्र भितर आमर यहाँ कौटी लुणी समुद्र ना नहीं लुणी समुद्र क्षीर समुद्र दधी समुद्र मधु समुद्र हाँ आओ मिठा जल समुद्र आखु रस समुद्र ये सब 7टी समुद्र अच्छा से समुद्र मान को कहे तुम्हें रत्न धरिकी आसिक दियो तो पत्नी मान को धरिकी आसी समुद्र देवता आसिक रत्न दियंती गछ मान कहले तुम्हें सब समय आमर तो ऋतु हिसाब से गचरे फल फल दे ना कि समस्त गछ को कहले तुम्हें सब समय फलवती रहो गाभी की कहले तुम्हें सब समय क्षीर दब धरित्री माता को कहले तुम्हें सब फसल सब समय उगेब आउ समय काल परिस्थिति आ किसी ना जहाँ को जहाँ कहले एमती कि जो अग्निदेव वायुदेव वर्षा सब निज हाथ में अख्तियार करके रखीदे आ जो माने देवता माने गंधर्व माने सब रक्ष जक्ष जो अच्छा भगवान संतुष्ट करने को जो माने वाद्य बजाती कह जाए गंधर्व गंधर्व चारण एम कहते सब समय आसिक ये ड्यूटी पकाओ मोर गुण कीर्तन कर एमती कि नारद मुनि जाती गुण कीर्तन करने माने समस्त की थरहर करदे ब्रह्मा को वर पाइला समस्त थरहर करदे जो ब्रह्मा आसिक निजर कमंडल जल सिंचिले तापर से जीवन पाइले तापर कहते कौन वर मागुच ना मत अमर वर ना अमर वर दे हेनी अमर वर मु तो भी अमर ना मोर कल्पक्ष है माने 100 वर्ष पूर्ण हेले ब्रह्मांकर से जाती भगवान पाक तेणुक से कौन कले ना तार प्लानिंग रे से जहाँ दिन में मरबिनी राति मरबिनी दिन में मरबिनी राति मरबी जल मरबिनी स्थल मरबिनी तापरे दिन राति जल स्थल आपणकर जीव ब्रह्मांकर जो सृष्टि जिते सब जीव अच्छा क्या सहित मरबिनी से समस्ते सब जीव आसी जाती 84 लाख जीव ए अस्त्र शस्त्र सबू तो अस्त्र शस्त्र जिते सब जीव क्या कसई मरबिनी तथास्तु करदे तथास्तु करदेला जो बर पाई आसिले निजर भयंकर स्थिति देखे सब राक्षस देवता मैंने युद्ध करमती पलि जाइए भागिकी युद्ध करिए कड़े सब बड़ ये कला तापर कौन है ना प्रहलाद महाराज कथा ये उल्लेख अच्छी जिते हिरण्यकशिपु तपस्या करुले मंदराचल से समय इंद्र देवता माने चिंता कले जे हिरण्यकशिपु स्त्री कयादु गर्भवती अच्छा कहले जदि गोटे हिरण्यकशिपु एते उत्पात करुची पुत्र जो से कौन उत्पादन कर तेणु से समय से एपटे तपस्या रत अच्छा एपटे आसिक इंद्र देवता मान सब मिसिकी अटाक करदे आक्रमण करदे क्या
ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କଲେ କିଏ ସବୁ ଭାଗିଲେ ଶେଷକୁ ଆଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ କାହାକୁ ନା କୟାଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ କୟାଦକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କୟାଦକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠୁ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ରହିଯାଅ ତୁମେ କାହା ଇଏ କଣ ନା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କିଛି ମାରିବିନି ଆଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବିନି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଦେବେ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିଦେବି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁତ୍ର ଇଏ ଡବଲ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବନିବ ତେଣୁକରି ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ନା 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 ନାଇଁ ଇଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବନିବନି ଇଏ ଭକ୍ତ ମହାଭାଗବତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ବି ମାନନ୍ତି ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ତେଣୁକରି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଚାରିପଟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଗଲେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ କୟାଧୁ କଣ କରିବେ କୟାଧୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଆଉ କୁଆଡେ ତ ଯିବିନି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ କୟାଧୁ ରହିଲେ ଆଉ ନାରଦ ମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାନ ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ ଶୁଣଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଏ ଗର୍ଭରେ ଥାଇକି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଇଏ ଯେତେ ବର୍ଷ ତାପରେ ଆଉ କୟାଧୁ ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରସବ କରିବି ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ କରିବି ନାହିଁ ସେଥିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ 16 ବର୍ଷ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି କୟାଧୁଙ୍କ ଘର ହଁ ଗଣତି ହିସାବରେ ଯାହା ହବ ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହଉଛି 100 ବର୍ଷ ମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷରେ ତାପରେ କୟାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି କିଏ ନାରଦ ମୁନି ଭାଗବତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଏ ଗର୍ଭରେ ଥାଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କାଳକ୍ରମେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଏମିତି ଭୁଲିଯିବେ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେମିତି କୟାଧୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସବୁ ମନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠେଇଲେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ସେତେ ଗୁରୁ କିଏ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଡ ଆଉ ଅମର୍କ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଇଏ ବଡଙ୍କୁ ପାଠ ଟ୍ୟୁସନ କରିବେ କିଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ବାଳକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଇଏ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଡ ଅମର୍କ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ବାଳକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କଣ ଥିଲା ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଭଗବାନ ମାନିବା ତାପରେ ମାନେ ରାଜା ଜଣେ ହବ ରାଜା ହେଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ନୀତି କୂଟନୀତି ଭେଦ ନୀତି ଏମିତି କଣ ଅଛି 4ଟି ନୀତି ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ 4ଟି ନୀତି ଅଛି ସେ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପଢିଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ପାହାକୁ ଷଣ୍ଡ ଅମର୍କ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଡ ଅମର୍କ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ସେତେ ଆସିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଳରେ ବସେଇକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଦ୍ରତେ ସତ୍ୟ କଥୟ ମହାମୂଷା ବାଳାନନ୍ଦୀ କୃତ ସ୍ତୁଭ୍ୟ ମେଷ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେ ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ତୁମେ ସତ କଥା କହିବ ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ ଏସବୁ ବାଳକ ମାନେ ତୁମ ପରି ନୁହନ୍ତି କାରଣ ତୁମ ପରି ସେମାନେ ବିପରୀତ ବାଣୀ କହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ରାକ୍ଷସ କୁଳ ବାଳକଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ ତୁମେ ହରିଭଜନ କର ବନରେ ଯାଇକି ହରିଭଜନ କର ଏଇ ଗୃହରେ ରହିକି ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରେ ରହିକି ସମୟ ବିତା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭଜନ କର ଯେ ଆମର ତ ସମୟ ଆପଣମାନେ ସିନା ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ କଥା ଟିକେ ହଅନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବହୁତ ଅଛି ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟାରେ କିଣି ହବ ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ ନା ଲାଗିବ ନୁହଁ 6ଟାରେ ମତେ କହିଥିଲେ ପଚାର
କଥା ଆଉ ସମୟ କାହିଁକି, କଥା ତ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ବସେଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ପାଠ କଲ, ଆଉ କଣ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଛ ଗୁରୁମାନଙ୍କଠୁ, ଆଉ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ମତେ କୁହ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କୁହ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ହେ ପିତା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷମ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଇତି ପୁଂସାର ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଚେତ ନବଲକ୍ଷଣ କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ ତନ୍ମତେ ଅଧିତମୁତ୍ତମମ୍। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଏବଂ ଲୀଳା ସମୂହ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ସେବା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା, ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଝିଅରୁ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ଶୁଣିକି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିଲେ ସେଇଟା କହିଲେ ଯେ ଇଏ ପୁନଃ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ, ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିକି ମାତିଆ କଣ ଦରକାର, ଆଉ ଭକ୍ତି କର, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ଭଜନ କର। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାପରେ ଶେଷକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ପିଲା କିଏ କାରଣ କେତାଣି କାହାଠୁ ଶୁଣି ଦେଇଥିବେ, ତେଣୁକରି ସେଇଥର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଷଣ୍ଢ ଅମରକୁ ଗାଳି କଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରୁଛ, କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ନଜର ପକାଅ, ବୁଝିଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ନେଇକି ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମର ଏ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତୁମ ପାଖକୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତାପରେ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଏଠି ଗୁରୁମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଦ୍ରତେ ସତ୍ୟ କଥ ମାମୃଷା ବାଳାନନ୍ଦୀ କୃତସ୍ତୁଭ୍ୟ ମେଷ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ହେ ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ତୁମେ ସତ କଥା କହିବ, ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବାଳକମାନେ ତୁମ ପରି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ତୁମର ସେମାନେ ବିପରୀତ ବାଣୀ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ପାଇଲ କୋଉଠୁ? এই ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପିତାଙ୍କୁ, ଭଗବତ ଭକ୍ତି କର, ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଏସବୁ କୋଉଠୁ ତୁମେ ପାଇଲ? ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ହବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ମତି ହବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣମତି ହବ ନାହିଁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପଢେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢେଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦସେବନ ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି କହିଲେ, ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଙ୍କୁ ତୁମେ ବିନାଶ କର। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଦୂତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ। ହାତୀ ଆଗରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ହାତୀ ଆଗରେ ପକେଇଲା ଆସିକି ହାତୀ ବାନ୍ଧିକି, ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକି ହାତୀ ଆଗରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆଗରେ ପକେଇଲା ପରେ ହାତୀ ନିଜ ଉପରେ ଶୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ବସେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଯାହା ଯାହା ନେତ୍ର ସ୍ଫୁରେ ତାହା ତାହା କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ, ସବୁଆଡେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୋଉଥିରେ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସନ୍ତି? ସ୍ମରଣରେ ଆସନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସବୁ ସମୟରେ ସବେଇ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦ, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଯୁଆଙ୍କ ସାପ ଆଗରେ ପକେଇଲେ, ସାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ସାପ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ, ସାପ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସାପ ବି କିଛି କଲେନି। ତାପରେ ହାତୀ ଆଗରେ ଗଲା, ସାପ ଆଗରେ ଗଲା, ତାପରେ ପାହାଡରେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପର୍ବତରୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପର୍ବତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷକୁ କୋଉଥିରେ ଯେତେବେଳେ ନମଲେ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ଆସିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛି, ଅଗ୍ନି ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇକି ଯଜ୍ଞ ତୁମେ ଗୋଟେ କର ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ। ସେଥିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଳରେ ବସେଇକି ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦାହରେ ସେ ଜଳିଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏମିତି ବିଚାର କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ'ଣ କୁହାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଘୋଷଣା କରା ଦିଆଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରିକି ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାପରେ ହୋଲିକା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ହୋଲିକା ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଅଗ୍ନି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ହୋଲିକାକୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କଲେନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ବିପଦ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଗ୍ନି ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ପାରିନଥାନ୍ତେ ହୋଲିକାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ସେଇ ଅଗ୍ନି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପାଣି ପକେଇଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ସେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ସେ ହୋଲିକାକୁ ଜାଳିକି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପୁରା ଅଗ୍ନିରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କ'ଣ ଶୀତକାଳ ପୋଖରୀ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଶୀତକାଳ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଶରୀର ହଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା, ପୁଣି ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମାରି ପାଇଲେନି, ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ମାରିଦବୁ। କ'ଣ କଲେ ନା ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ କ୍ରିତ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। କ୍ରିତ୍ୟା ଗୋଟେ ପିଶାଚି, ଯେମିତି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କ୍ରିତ୍ୟା ଚୁଟି ଉଖାଡ଼ିକି କ୍ରିତ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। କ୍ରିତ୍ୟାର କାମ ହେଉଛି ଯଦି ଯିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବେ, ଯଦି ସେ କ୍ରିତ୍ୟା ଯାଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ମାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁରେ କରିଥିବେ ସେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମିତି ସେ ତାକୁ ଯଦି ନ ମାରି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଯିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେବେ। ତ କ୍ରିତ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ, ତାପରେ ସେ କ୍ରିତ୍ୟା ଯାଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବସିଲା। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କୋପ ବା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲା। କ୍ରିତ୍ୟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମାରି ପାଇଲେନି, ତାପରେ ଆସିକି ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କକୁ ମାରିଦେଲେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ମାରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାହାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର। ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ମରିଥିବ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଇଏ କରିପାରିବ, ଯିଏ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୁରୁ ନିଧନ କରିଛ, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେ ସବୁ ସହି ନ ପାରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି କେବେ ମୁଁ ମାଗେନି, ଆଜି ମୋର ଗୁରୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଆଉ ପୁତ୍ର ନାତି ଭବ ଏସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ କେହି ଯେତେବେଳେ ମାରି ପାଇଲେନି, ସେତେ ଆସିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମଧ୍ୟ ଡର ରହିଲା। ଆରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କେହି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ନିଜେ ବଧ କରିବି। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ମାନେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ତ ନୃସିଂହଦେବ କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେଇଟା ତ ଆମେ କରିବା ନା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାରାଗାରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ନଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମରିଯିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ଦି ଜଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ନା ମୋ ଭକ୍ତ ଖାଇନି। ତାପରେ ଉଭୟ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରବାଦ ପର୍ବଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଦୁଷୀ କରୁଛି, ବିଦୁଷୀ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ବନ୍ଦୀ ଜେଲରେ ନ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କାଳ କୋଠରୀରେ ନ ରଖିଥାନ୍ତେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ରଖିଲା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ଖାଇବେ? ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ହାତରେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଜଗତର ନାଥ,
କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହନ୍ତି न तथा में प्रियतम न आत्मजनी न शंकर न श्री नैवात्म यथा भगवान। हे उद्धव तुम्हें भक्त मान जी मोर प्रिय न तथा में प्रियतम न आत्मजनी। आत्मजनी बोले किए ब्रह्मा। न तथा में प्रियतम न आत्मजनी न शंकर। शंकर कहले शिवजी। न तथा में प्रियतम न आत्मजनी न शंकर न श्री लक्ष्मी मो हृदय बसे ना नहीं सी मोर एत प्रिय नुह। न तथा में प्रियतम न आत्मजनी न शंकर न श्री नैवात्म यथाव। नैवात्म माने मु निजर भी एत प्रिय नुह तुम्हें माने जति प्रिय। ये है भक्त वत्सल भगवान। तेणुक एठाई भगवान आसिक हाथ में कोल बसैकी प्रहलाद को खुआई दौंती। तापरे जत हिरण्यकश्यप कौन से मारी पाइला ना से कहला मु निजे मारि। प्रहलाद को डाकिले कहले तुम क्या बल बलियान तुम्हें क्या बल बलियान कहले तुम्हें जहाँ बल बलियान मु बल बलियान। भगवान समस्त भितर अच्छा ना भगवान सब आसे से 15 अध्याय 15 श्लोक कहुई सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपहन वेदेश सबै अहम वेद्य वेदांत कृत वेद विद्य चाहम। समस्त मत से परमात्मा अच्छा बुद्धि सबू बुद्धि बुद्धि मत अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। समस्त बुद्धि मु आउ तेज बल मु जदि बल बाहर जीवे एमती कि देवता मान परीक्षा करते देवता माने जिते राक्षस माने देवता और राक्षस युद्ध में विजयी हेले समस्त निजर बड़िमा कले। बड़िमा कले कौन ना इंद्र गुण गारिमा कले पवन देव गरिमा कले अग्निदेव गरिमा कले जे मु चाहे पृथ्वीटा नष्ट करदेवी। पवन देव कहले उड़े पकईदेवी जल कहले मु डुबेदेवी। भगवान देवता जिते भगवान भक्तर अहंकार आसी जाए से भगवान ही अहंकारटा नष्ट करती आउ क्या दिखती। भगवान यक्ष रूप में आसिले आसिक कौन कले ना गोटे कुटा माने ये कले जड़े देवता आसिले किए आसती ब्राह्मण वेश धरिकी आसिले गोटे घासटे रखिले घासटे रखिले आउ से इंद्र माने इंद्र सभारे जिते सब देवता मैंने थे आसिले किए आसती देखिकी आसिले आसिले किए आसिले ना तुम्हें किए पचारे ना मु अग्निदेव तुम्हें कौन कर ना मु टोटाल ब्रह्मांड को जाड़ी ध्वंस करदेवी। आ ठीक है घासटा को जाल से निज बल तेज जिते लगेले से घास जलिले ना पुणी सी हेटू परास्त होगले। पुणी कहले कौन ना मु परास्त होगली आपर पुणी पवन देव को पठेले। पवन देव आसिले तुम्हें कौन कर अणच माने प्रलय कालीन ये पवन 49 मेघ को धरिकी प्रलय कर तुम्हें कौन कर उड़े फोपाड़ी दे उड़ाओ। तापर उड़ेले चेष्टा कले घास उड़े ना तापर अग्नि ये गले जल वरुण देव आसिले सेमती सी कहले कौन भसईदेवी सी भी जब इंद्र आसिले से भगवान चलीगले यक्ष थे से चलीगले। शून्यवाणी है तुम्हें जहाँ को बल बलियान से भगवान समस्त शक्ति दौंती से आमर निजर निजर स्थितिटा को जानिया दरकार। भगवान ठू बड़ कहीं नहांती। तो ये से प्रहलाद महाराज निज हाथ में मारिया को बसिले निज हाथ में मारिया को बसिले। प्रहलाद को कहले आउ तोर कार बल बलियान ना भगवान ना तो भगवान कुआड़े कौटी अच्छा ना सर्वत्र सर्वत्र कुंभरे अच्छा ना हाँ कुंभरे अच्छा भगवान कुंभरे अच्छा मुष्टिघात प्रहार कले कौटे कहती खड़ग किंतु भागवत मुष्टिघात कथा कहुई मुष्टिघात प्रहार कले से खम्भ फाटिकी नृसिंहदेव आविर्भाव हेले। जय भक्त वत्सल नृसिंहदेव भगवान की जय। तो नृसिंहदेव आविर्भाव है कि हिरण्यकश्यप को जिते सब राक्षस थे समस्त मारे हिरण्यकश्यप को धरिले धरिले कौ समय था यहाँ संध्या ना भगवान कौन कले ना समस्त मारी सारा तार खेल अच्छी खेली जमी बिलई छुआ सहित खेले ना से भगवान माने नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप सहित खेली। गुरुदेव कहते बहुत समय खेलला जो समय आसला द्वार मंद टी ने आ जंग उपर बसैले निज जंग जंग उपर बसैले। पृथ्वी मरियनी ना जल मरियनी स्थल मरियनी गोटे गोटे तार जो मागी से बुद्धि जिते बुद्धि खटेब मारे हरि तो रखे किए रखे हरि तो मारे किए रखे हरि जदि रक्षा करने को चाहे किए मारी पारे ना जदि हरि मारिया को चाहे किए रक्षा करें ना से आज गोटे गोटे प्रश्नर उत्तर देकी भगवान मारुंट
ଜଙ୍ଘରେ ବସେଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି, କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି, କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ନା, ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ଘରେ ମରିବୁନୁ ବାହାରେ ମରିବୁନୁ, ଏଇଟା କୋଉଟା, ଦୁଆର ବନ୍ଧ, ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧ। ଦିନରେ ମରିବୁନୁ ରାତିରେ ମରିବୁନୁ, ଏଇଟା କଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବୁନୁ, ଇଏ କଣ, ନଖ, ନଖଟା ନା ଜଡରେ ଯାଉଛି ନା ଚେତନରେ ଯାଉଛି, ନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯାଉଛି ନା ଶସ୍ତ୍ରରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଜୀବ ସହିତ ମରିବେନି। ଭଗବାନ କଣ ନୃସିଂହ ଦେବ, ନର ହରି, ହରି କହିଲେ ସିଂହ, ନର କହିଲେ ମଣିଷ, ଅଧା ଅର୍ଧ ନୃସିଂହ, ଅର୍ଧ ନରହରି। ତାପରେ ସେଠେଇ ତାପରେ ବିଧାନ କଲେ। ପୁଣି ସେଟା ହଉଛି କୋଉ ମାସ ବର୍ଷରେ ଯିବନି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପଡିଥିଲା, ଅଧି ମାସ, ଅଧି ମାସ ଆସେ ନା, ହଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପଡିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମାରିଲେ, ମାରିକି ତାପରେ ନିଜ ଗଳାରେ ପୁରା ଏତେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି। ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭକ୍ତର ବିଦୋଷୀ ହବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି, ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଉଛେଇଲା, ଖଡଗ ଉଠେଇଥିଲା, ତାପରେ ଖୁମ୍ବରୁ ବାହାରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଦାରଣ କଲେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଅଛି ଅନ୍ତ ନାଡି, ମାଳା ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଶିବ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିକି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନରେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠେଇ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ନିଜର ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅନ୍ତ ନାଡିଟାକୁ ନିଜେ ମାଳା କରିକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିକି ତଥାପି କ୍ରୋଧ କମ୍ପମାନ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ତାପରେ ଶେଷକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜୁହାରିଆ ଗୁହାରିଆ, ଯେମିତି ରାଜା ଥିଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଥିବେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ଆସିକି କିଛି ଦାନ ଇଏ ଦେଇକି ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ପରିଚୟ ହୁଅନ୍ତି। ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଏମିତି ସମସ୍ତେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ସନ୍ତୋଷ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡରିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କଣ, ଥପଡ଼ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ହେଲା, କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ପଠୁଅନ୍ତି, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମ ଯୋଗୁରୁ ଆଜି କ୍ରୋଧିତ ଭଗବାନ, ଆଉ ଯେମିତି ସିଂହର ଶାବକ, ସିଂହକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାବକ ତା ଛୁଆ କେବେ ହେଲେ ଡରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଫୁଲମାଳ ଧରିକି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ କରେଇଛନ୍ତି, ମାଳା ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାନ୍ତ କରେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାକ୍ଷସ ତ ମରିଗଲାଣି, ଆପଣ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଡରିଗଲେଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ କେବେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ମୋ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ତୁତି କରିବି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଥାରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ହାତ ରଖିବା ପରେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ନୃସିଂହଦେବ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। जय भक्ति पथ विनाशकारी नृसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।